nakasuway ka nagnasamad. Anang imong trabaho? Kalois gyud na attorney og samad lisgutan, grabe murag port life na siguro ning gihatag sa Ginoo, grabe. Ano? Karon lang Sa port life? ikaw pa ning ginabuhi kay kaning primero gyud akong samado. Sus, grabe ha, putol ging ugat ani. Di ba na? Dito ni nahitabo sa Mayahay Sports Complex sa Lapu-Lapu City. Putol ging ugat na ko ani. Unya kari po akong paa nga katong manok nga dinakaila og manok tao na ituyo gibunal-bunal ni akong paa mo na nga pasalamat gyapon Ginoo nga sa akong panarbaho bisan pag kuan kayo critical kayo ang among panarbaho pero unsaon mamamay akong pasyon lagi ang pagpanguymi. So naitabo og samad lisgutan di na maihap iapil akong ginagmaya yang samad kanang gagmay lang ang kuan ang pinaka dako nga samad og kanog yung paa. Asa din itong manok na namunal mo? Dito sa Mayahay gyapon. Amo ba? Oh.